याजूज माजूज आखिर कौन थे? क्या वो दिखने में लंबे लंबे देव थे? क्या उनके कान लंबे और कद छोटे थे? या फिर उनके लंबे लंबे सींग हुआ करते थे? वो पहले क्या करते थे और अब जब दोबारा आएंगे फिर क्या करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल अनकवर टॉक्स में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो का उन्वान है याजूज माजूज। इससे पहले हम याजूज माजूज के फसाद के बारे में बात करें, हम इसकी तारीख के बारे में बात करते हैं। एक कौम थी जिसके पास ज़ुल्करनैन बतौर लीडर मौजूद थे। उन्होंने मशरिक़ और मग़रिब सफ़र किया और वो ऐसे इलाके पहुँचे जहाँ के लोगों का रहन सहन बहुत मुख्तलिफ था। कुरान पाक में इससे मुंसलिक आयात नाज़िल हुई हैं जिसमें याजूज माजूज और ज़ुल्करनैन के बारे में बताया गया है। कुरान पाक की सूरह काफ में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उस कौम ने ज़ुल्करनैन से कहा कि यकीनन याजूज माजूज ने ज़मीन पर बहुत फसाद बर्पा किया है। पहले मैं आपको ज़ुल्करनैन के बारे में बताऊं कि वो कौन थे। ज़ुल्करनैन एक बहुत बड़ी फ़ौज की नुमाइंदगी कर रहे थे। वो बहुत ताकतवर इंसान थे। उन्होंने मशरिक़ और मग़रिब की तरफ अपनी फ़ौज के साथ सफ़र किया। ज़ुल्करनैन अपने ताज के ऊपर 2 सींग लगाया करते थे, इस अलामत से कि उन्होंने 2 मुल्कों को जोड़कर एक बनाया है। ईरान उस वक्त 2 मुल्कों में बटा हुआ था, पारस और मादा। इन 2 इलाकों को मिलाकर एक किया और वहाँ से ईरान का सुनहरा दौर शुरू हुआ। वो एक बहादुर इंसान थे। अब जाते हैं अपने मौजू पे। जब उस कौम ने ज़ुल्करनैन से मदद मांगी और एक दीवार खड़ी करने को कहा तो ज़ुल्करनैन ने ये नहीं कहा कि नहीं, हम याजूज माजूज से लड़ेंगे और एक लम्हे में उनको ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमारे पास बहुत ताकत है, बल्कि ज़ुल्करनैन उनसे मुत्तफ़िक हुए कि इनके और हमारे बीच एक दीवार होनी चाहिए। फिर ज़ुल्करनैन ने वहाँ लोहे और तांबे से एक बड़ी दीवार बनाई। ज़ुल्करनैन ने दीवार मुकम्मल करने के बाद ख़ुद इसकी पजीराई नहीं ली कि ये मेरे और मेरी फ़ौज की ताकत से दीवार तामीर हुई, बल्कि अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं कि जब ये दीवार तामीर कर दी गई तो ज़ुल्करनैन ने कहा, ये सब मेरे रब की रहमत है। मेरा रब चाहेगा तो ये दीवार बिल्कुल लेवल कर दी जाएगी और मेरे रब का वादा बिल्कुल सच्चा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में काफ़ी ज़िक्र किया है जहाँ से ये साबित हुआ कि याजूज माजूज दोबारा आएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में इरशाद फरमाया कि हर रोज़ याजूज माजूज दीवार को खोदने और कुरेदने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब भी ये अपना काम दिन के आखिर तक ख़त्म करते हैं तो इनका लीडर इनको कहता है चलो अब वापस चलते हैं, और कभी ये नहीं कहता कि इंशाअल्लाह कल हम वापस आएंगे और दोबारा से काम शुरू करेंगे। और जितनी मेहनत ये करके वापस जाते हैं, अगले दिन जब ये दोबारा आते हैं तो दीवार पहले से भी ज़्यादा मजबूत और मुकम्मल होती है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये खुदाई कर रहे होते हैं और इनका लीडर इनको कहता है कि हम वापस जाते हैं और कल इंशाअल्लाह दोबारा से काम शुरू करेंगे। जब वो इंशाअल्लाह कहेगा, उस दिन से दीवार आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाएगी। इन सब बातों से आपके जहन में आएगा कि ये है कौन। दरअसल ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, बल्कि नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल में से हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि ए आदम, तुम अपनी औलाद में से उनको अलग कर दो जो जहन्नम में जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि या अल्लाह, मैं कितने लोगों को जहन्नम के लिए और कितने लोगों को जन्नत के लिए अलहदा कर दूँ? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि 1000 में से 999 जहन्नम में जाएंगे और 1 जन्नत में जाएगा। अब हमारे लिए तो ये बहुत परेशान कुन बात है कि हर 1000 में से 999 दोज़ख में जाएंगे और 1 जन्नत में जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मज़ीद वजाहत में बयान फरमाया कि 999 याजूज माजूज होंगे और जो 1 होगा वो हम में से होगा, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से होगा। याजूज माजूज की जिस्मानी वजाहत के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، ان کے بال سرخ سیاہ ہوں گے اور ان کے چہرے چمٹے ہوئے ہوں گے جیسے ایک ڈھال ہوتی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ بنی آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ظہور اس دنیا میں ہو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو لد کے مقام پر ختم کر چکے ہوں گے، اس کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ یاجوج ماجوج آزاد ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ عیسیٰ آپ ان سے لڑائی کرنے کی سکت نہیں رکھتے، آپ اپنے لشکر کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، وہاں پہ جا کر پناہ لیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لے لیں گے۔ یاجوج ماجوج اپنی تعداد کی وجہ سے دنیا میں بہت فساد برپا کریں گے، وہ جس چیز کی طرف بھی جائیں گے اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، تمام چیزیں کھا پی لیں گے، یہاں تک کہ لیک ٹائبیریس تک پہنچ جائیں گے اور پورا کا پورا لیک کو چاٹ لیں گے، یہاں تک کہ وہاں پہ آخر میں آنے والے لوگ کہیں گے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پہ پانی ہوا کرتا تھا۔ زمین میں فساد برپا کرنے کے بعد اور زمین کی مخلوق کو ختم کرنے کے بعد یہ اپنے تیروں کا رخ آسمان کی طرف کریں گے، اور جب یہ تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو تیر خون آلود واپس آئیں گے۔ دراصل انہوں نے مارا کسی کو نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک دھوکہ ہوگا کہ تیر خون آلود واپس آئے ہیں۔ پھر یہ سب دعویٰ کریں گے کہ زمین کی مخلوق کو تو ہم ختم کر چکے ہیں، اب ہم نے آسمان کی مخلوق کو بھی ختم کر دیا ہے۔ دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی روز دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم نے یاجوج ماجوج کے فتنے سے نجات عطا فرما۔ کچھ عرصے بعد زمین پر خاموشی ہو جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی کہیں گے کہ ہو سکتا ہے یاجوج ماجوج مر گئے ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں پھنسانے کی کوشش ہو کہ ہم نیچے اتریں اور یہ ہمیں کھا پی کر ختم کر لیں۔ پھر ان سب میں ایک بہادر آدمی ہوگا جو کہے گا کہ میں جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ وہ جانتا ہوگا کہ اگر میں نیچے گیا اور وہ زندہ ہوئے تو وہ مر جائے گا کیونکہ یاجوج ماجوج اس کو کھا لیں گے، لیکن وہ پھر بھی بہادری کے ساتھ نیچے اترے گا اور دیکھے گا کہ تمام یاجوج ماجوج مرے ہوئے ہوں گے اور ان کی لاشوں سے پوری زمین بھری ہوئی ہوگی اور ان کی بدبو بہت ہی زیادہ ہوگی جو برداشت بھی نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا اور اس کیڑے سے یہ سب ایک دم ایک ساتھ ہی مر جائیں گے۔ جو شخص نیچے اترا ہوا ہوگا وہ سب کو بتائے گا کہ یاجوج ماجوج مر گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹوں کی جیسے ہوں گی، وہ ان سب کی لاشوں کو اٹھا کر کہیں پھینک دے گا جہاں اللہ چاہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بارش ہوگی جس سے زمین پھر سے صاف ستھری ہو جائے گی۔ یہ بارش 40 دن تک ہوگی اور اس کے بعد زمین میں پھل پھول اور اناج اگیں گے اور اس کے بعد بہت خوشحالی پیدا ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔